बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाल नाल शुरू जिहड़ा हदो मेहरबान बहुत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। अहसिब अन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। भला लोका ए गुमान कीता है भई ओ ए आखन ते छड़ दिते जाणगे भई असी ईमान लियाए ते उन्हां नूं आजमाया नहीं जावेगा। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ते बिलाशुबा यकीनन असा उन्हां नूं आजमाया है जिहड़े इन्हां तो पहला सन, सो अल्लाह उन्हां नूं जरूर जांचेगा जिन्हां सच बोलिया ते वो जरूर झूठियां नूं भी जान लवेगा। अम हसिब अल्लज़ीन यअमलून अस्सय्यिआति अन यस्बिक़ूना साअ मा यहकुमून। भला जिहड़े लोग पैड़े कम करदे ने उन्हां ए गुमान कर लिया है भई वो साडे कोलों बच के निकल जाणगे। बहुत पैड़ा है जिहड़ा वो फैसला करदे ने। मन कान यरजू लिक़ाअ अल्लाहि फ़इन्न अजल अल्लाहि लआत वहुवस समीउल अलीम। जिहड़ा अल्लाह नाल मिलन दी उम्मीद रखदा है तां बेशक अल्लाह दा मिथ्या वेला जरूर आउण वाला है ते वो सब दी सुनन वाला सब कुछ जानन वाला है। वमन जाहद फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिहि इन्नल्लाह लगनिय्युन अनिल आलमीन। ते जिहड़ा जिहाद करे फिर वो बस अपनी जात लई जिहाद करदा है। बेशक अल्लाह यकीनन सारे जहान वालियां तो बड़ा बेपरवाह है। वल्लज़ीन आमनू वअमिलु स्सालिहाति लनुकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून। ते जिहड़े ईमान लियाए ते साले यानी मसनून अमल कीते असी उन्हां तो उन्हां दियां बुराइयां जरूर उतार देवांगे ते असी उन्हां नूं जरूर चंगी तरह दा सिला देवांगे जिहड़े वो करदे रहे। ववस्सैना अल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना वइन जाहदाक लितुश्रिक बी मा लैस लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा इलय्य मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ते असी इंसान नूं अपने मां प्यो नाल चंगा सलूक करन दी ताकीद कीती है ते जे वो दोवें तेरे ते जोर पाउन भई तू मेरे नाल ओ शै नूं शरीक कर जिहदा तैनूं कोई इल्म नहीं, फिर उन्हां दोवां दी गल ना मनना। मेरे वाले ताड़ा परत के आउणा है फिर मैं तुहानूं जतलावांगा जिहड़े तुसीं अमल करदे सो। वल्लज़ीन आमनू वअमिलु स्सालिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन। ते जिहड़े ईमान लियाए ते साले अमल कीते लाजमी असी उन्हां नूं साले लोकां विच दाखिल करांगे। ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم
أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ते लोकां विचों बात ने जिहड़े आखदे ने भई असीं अल्लाह ते ईमान लियाए फिर जदों अल्लाह दी राह विच उन्हां नूं तकलीफ दित्ती जांदी है फिर वो लोकां दे सताउण नूं अल्लाह दे अज़ाब वांगर समझ लैंदे ने ते जे तेरे रब वल्लों कोई मदद पड़ जावे वो जरूर कहणगे बेशक असीं तुहाडे नाल सी ते भला जो कुछ जहान वाले दे सीनियां विच अल्लाह उहनूं बहुता जानन वाला नहीं। وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ते अल्लाह उन्हों लाजमी जान लवेगा जिहड़े ईमान ले आए ते ओ मुनाफिकां नूं भी जरूर जान लवेगा। وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ते जिन्हां कुफर कीता उन्हां ईमान वालियां नूं कहा तुसी साडे रस्ते पिछे लगो ते असीं तुहाडे गुनाह जरूर चुक लवांगे हालां वो उन्हां दे गुनाहां विचों हरगिज़ कुछ भी नहीं चुकन वाले बेशक वो लाजमी झूठे ने। وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ते यकीनन वो अपने पार ते अपने पारा नाल कई होर पार भी जरूर चुकणगे ते जो कुछ वो झूठ बांधदे रहे क़यामत दिहाड़े उहदे बारे उन्हां कोलों लाजमी पुछया जावेगा। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ते बिलाशुबा यकीनन असीं नूह नूं उहदी कौम वल कलिया सो ओ उन्हां विच 50 घट 1000 वरे रहा फिर उन्हां नूं तूफान ने आन फड़िया ते ओही जालिम सन। فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين फिर असा ओनू यानी नूह ते किश्ती दे साथियां नूं बचा लिया ते असा उस किश्ती नूं जहान वालियां लई एक निशानी बना छड़िया। وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ते इब्राहिम नूं कलिया जदों उन्हें अपने कौम नूं आख्या तुसी अल्लाह दी इबादत करो ते ओहदे कोलों डरो जे तुसी जाणदे हो तां ओह तुहाडे लई बहुत चंगा है। إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون तुसी दे बस अल्लाह नू छड़ बेशक बुतां नू ही पूजदे हो ते सरासर झूठ करदे हो। बेशक अल्लाह नू छड़ के जिन्हां दी तुसी इबादत करदे हो वो तुहाडे लई रोजी दा इख्तियार नहीं रखदे। सो तुसी अल्लाह कोलों ही रिज़्क लभो ते तुसी ओदी कल्ले दी इबादत करो ते तुसी ओदा ही शुक्र अदा करो ओदे वाली तुसी परताए जाओगे। وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ते जे तुसी चुटलाओ फिर जरूर तुहाडे तो पहला कई उम्मतां चुटलाया है
ते रसूल दे जुम्मे ते खोल के सुना देन दे सिवा कुछ नहीं। أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير। ते भला उन्हें वेख्या नहीं भी अल्लाह किंज खलक दा मुंड बंदा है मुड़ के उन्हें दोहराएगा, बेशक है अल्लाह लिए बहुत सौखा है। قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير। आख दियो तुसी धरती विच चलो फिरो, फिर वेखो उन्हें किंज मखलूक दा मुंड बनया, मुड़ के अल्लाह ही दूजी वारी पैदा करेगा, बेशक अल्लाह हर शय ते पूरा कादर है। युअज़्ज़िब मन यशाअ व यरहमु मन यशाअ व इलैहि तुक़लबून। वो जिन्हों चाहे आजाब देवेगा ते जेदे ते चाहे रहम करेगा ते तुसी ओदे वाली परताए जाओगे। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्द वला फिस समा वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। हरगिज़ तुसी अल्लाह नू न ज़मीन विच बेबस कर सकदे हो ते ना आसमान विच, ते तुहाडे लई अल्लाह बाजो ना कोई हमायती है ते ना कोई मददगार। वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइहि उलाइका यइसू मिन रहमती व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। ते जिन्ना अल्लाह दी आयता ते उन्हों मिलत दा इनकार कीता, ओही लोग मेरी रहमत कोलों बेउमीद हो गए ने, ते यही लोग ने जिन्हां वास्ते दुख दी मार है। فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون। फिर ओदी कौम दा जवाब नहीं सी, बिन ऐदे पई उन्हां क्या एनू मार दियो या एनू साड़ दियो। फिर अल्लाह ने उन्हों अग तो छुटकारा दिता, बेशक उहदे विच ईमान लियान वाले लोकां लई जरूर अजीम निशानियां ने। وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من नासिरीन। ते इब्राहिम आख्या, तुसी अल्लाह नू छड़ के बस बुतां नू लै बैठे हो। आपो विच दुनियावी जीवन दा भाईचारा है, मुड़ के क़यामत दिहाड़े तुसी एक दूजे दा इनकार करोगे ते तुहाडे विचों एक दूजे ते फिटकार पावेगा ते तुहाडा ठिकाना अग ही है ते तुहाडे लई कोई मददगार नहीं होणगे। فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم। फिर ओदे ते लूत ईमान ले आया ते इब्राहिम आख्या, बेशक मैं अपने रब वल हिजरत करन वाला, बेशक ओ ही सब ते गालिब कमाल हिकमत वाला है।
ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਸਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ਤੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਟੁਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ ਟੁਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਸਿਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਲੈ ਆ قال رب انصرني على القوم المفسدين لوط آخیا میرے سونیا ربا فسادی لوکاں دے خلاف میری مدد فرما ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਸਤੀ ਯਾਨੀ ਸਦੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਹੇ ਨੇ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين इब्राहिम आख्या बेशक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੂਤ ਵੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ਤੇ ਜਾਦੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਲੂਤ ਕੋਲ ਅਪੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸੋਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗਮ ਖਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਿਵਾਏ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون बेशक ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ਤੇ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ
उन्हां लई खुली निशानी छड्डिया होया है जिहड़े अकल रखदे ने। وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين। ते मदियन वल उन्हां दे भरा शुएब नूं कलिया। फिर उन्हें आख्या मेरी कौमे अल्लाह दी इबादत करो ते आखिरत दिहाड़े दी उम्मीद रखो ते तुसी धरती विच फसादी बन के दंगा न मचाओ। فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين। फिर उन्हां उन चुटलाया ते उन्हां नूं पहुंचालने आन फड़िया। फिर वो अपने घरां विच गोडियां पन्ने डिगे रह गए। وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين। ते आद ते समूद नूं तबाह कीता ते बिलाशुबा उन्हां दे रहन दियां थावां तुहाडे सामने आ चुकियां ने ते शैतान ने उन्हां दे करतूत उन्हां लई सजा दित्ते सन। फिर उन्हें उन्हां नूं सीधी राह तो ढक दिता, हालां ओह सूझबूझ वाले सन। وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين। ते कारून ते फिरौन ते हामान नूं वी ते बिलाशुबा यकीनन उन्हां कोल मूसा खुलियां निशानियां लैके आया। फिर भी उस जमीन विच मुतकब्बर होए ते वो बच निकलन वाले नहीं सन। فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون। फिर हर एक नूं असां उहदे गुनाह विच फड़िया। फिर उन्हां विचों कुछ ते ओह सन जिन्हां ते असां पत्थरां वाली हनेरी कल्ली ते उन्हां विचों कुछ ओह सन जिन्हां नूं चांगर आन फड़िया ते उन्हां विचों कुछ ओह सन जिन्हां नूं असां जमीन विच तसा दिता ते उन्हां विचों कुछ ओह सन जिन्हां नूं असां डुबो दिता। ते अल्लाह ऐसा नहीं सी भई उन्हां ते जुल्म करे, सगों ओह आप ही अपने ते जुल्म करदे सन। مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون। उन्हां दी मिसाल जिन्हां अल्लाह तो अडहोर कारसाज बना रखे ने मकड़ी दी मिसाल वर्गी है भई उन्हें एक घर यानी जाला बनाया। हालां बेशक घरां विचों सब तो बोधा यकीनन मकड़ी दा घर है। अफसोस किते ओ जानदे हुंदे। إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم। बेशक अल्लाह जानदा है उन्हों जिन ओ अल्लाह नू छड़ के फरियाद करदे ने ते ओ सबना ते गालिब बड़ी हिकमत वाला है। وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون। ते ओ तशबीहां असी लोकां नू समझाण लई बयान करदे हां ते उन्हां नू नहीं समझदे पर इल्म वाले ही। خلق الله السماوات والأرض بالحق
إن في ذلك لآية للمؤمنين अल्लाह ने ज़मीन ते आसमान हक नाल पैदा कीते ने, बेशक उहदे विच मोमिनां लई जरूर एक निशानी है। أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون। ऐ नबी, तिलावत कर जो किताब जो तेरे वल वही कीती गई है ते नमाज कायम रख। बेशक नमाज बेहयाई ते पैड़े कम्मां तो रोक दिए ते यकीनन अल्लाह दा जिक्र सब तो वड्डा है ते अल्लाह जानदा है जो तुसी करदे हो। ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون। ते तुसी अहले किताब नाल न झगड़ो, पर उस तरीक नाल जो सब तो चंगा है सिवाय उन्हां दे जिहड़े उन्हां विचों जालम ने, ते आखो असी उस किताब ते ईमान ले आए जिहड़ी साडे वल उतारी गई, नाले जिहड़ी तुहाडे वल उतारी गई, ते साडा माबूद ते तुहाडा माबूद इक्को ही है ते असी उसे दे फरमाबरदार हां। وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون। तो उसी तरह असी तेरे वल ए किताब नाज़िल कीती है, फिर वो लोग जिन्होंने असी पहले किताब दी इस कुरान ते ईमान लियाउंदे ने ते इन्हां मुशरिकां विचों भी बाज़े ऐदे ते ईमान लियाउंदे ने ते साडी आयतां दा जान के इनकार काफरां सिवा कोई नहीं करदे। وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون। ते तुसी इस तो पहले कोई किताब नहीं सी पढ़दे ते ना अपने सज्जे हाथ नाल उन्हों लिखदे सो, जे इंज हुंदा तद बातिल वाले जरूर शक कर सकदे सन। बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्लज़्ज़ालिमून। सगों कुरान वाज़े आयतां ने उन्हां लोकां दे सीनियां विच ने जिन्हां नूं इल्म दिता गया ते साडी आयतां दा जान के इनकार नहीं करदे, पर जालिम लोग ही। وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين। तो ना क्या ऐदे रब वालों निशानियां क्यों नहीं उतारिया गईयां? ऐ नबी आख दियो सब निशानियां बस अल्लाह कोल ने ते बेशक मैं खुल्लम खुल्ला डराउन वाला। أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون। भला उन्होंने ए निशानी काफी नहीं भी वाकई असा तेरे ते अपनी किताब नाजिल की थी जिहड़ी उन्हां ते पढ़ी जांदी है, बेशक उहदे विच जरूर रहमत ते नसीहत है ईमान लियाउण वाले लोकां लई।
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਅੱਲਾਹ ਕਾਫੀ ਏ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਉਹੀ ਘਾਟਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ਤੇ ਉਹ ਤੇਥੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਕਾਲ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਲਾ ਮੁਕਰਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜ਼ਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ਉਹ ਤੇਥੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਕਾਲ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਹੰਨਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀ ਏ। يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ਉਸ ਦਿਨ ਅਜ਼ਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون او मेरे बंदेओ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਖੁੱਲੀ ਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ਹਰ ਜਾਨ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਵਾਦ ਚਖਣਾ ਏ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਰਤਾਏ ਜਾਓਗੇ। والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਹ ਯਾਨੀ ਮਸਨੂਨ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੇਠ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਖੂਬ ਬਦਲਾ ਹੈ। الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ते यकीनन जे तुसी उन्होंने पुछो आसमान ते जमीन किसने पैदा कीते ते सूरज ते चंद किसने आरे लाए वो लाजमी कहणगे अल्लाह ने। फिर वो किधर फेरे जांदे ने? अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। ओ अल्लाह अपने बंदियां विचों जेदे लई चाहुंदा है रिज़्क़ खुला कर देंदा है ते ओदे लई तंग कर देंदा है। बेशक अल्लाह हर शै नूं खूब जानन वाला है। وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل أكثرهم لا يعقلون। ते यकीनन जे तुसी उन्हां नूं पुछो भई किसने आसमान तो पानी उतारिया फिर उहदे राहीं जमीन नूं उहदी मौत यानी वीरानी तो मगरों जिउंदा यानी लहलहांदी कीता, वो लाजमी कहणगे अल्लाह ने। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, पर उन्हां दे बहुते नहीं समझते। وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون। ते दुनिया दी हयाती एक खेड़ ते तमाशे दे सिवा कुछ नहीं ते बेशक आखिरत दा घर वही असल हयाती है जे किते लोग जानदे होंदे। فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون। फिर जदों ओ मुशरिक बेड़ी विच चढ़दे ने तां अकीदे नूं उहदे अल्लाह लई खालिस करदियां होया अल्लाह नूं पुकारदे ने। फिर जदों ओ उन्हां नूं खुशकी वल छुटकारा देंदा है तां दो शरीक बनाउण लग पैंदे ने। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम वलियतमत्तऊ फसौफ यअलमून। तां जे ओ उस नेमत दी नाशुक्री करन जिहड़ी असीं उन्हां नूं दित्ती ते तां जे ओ फायदा लैन फिर वो अग्गों जान लैणगे। أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ। ते भला उन्हां वेख्या नहीं वाकई असी हरम यानी मक्के नूं अमन वाला बनाया है जदों के लोग एदे आल दवालियों चुके वे जांदे ने कि फिर वो बातल ते ईमान लियाउंदे ने ते अल्लाह दी नेमत दी नाशुक्री करदे ने। ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين। ते उस बंदे नालों वड्डा जालम केड़ा है जिन्हें अल्लाह ते झूठी रिवायत कड़ी या हक नूं ना मन्निया जदों ओह उहदे कोल आया। भला इन्हां काफिरां दा दोज़ख ठिकाना नहीं।
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਹੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਯਕੀਨਨ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।